السلام عليكم ورحمة الله. يسمى مثيام تباز داروت الطلبة رباتين بخير وعلى خير. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. يسمى الفيديو الجديد ان شاء الله يسنوي الجديد غصديت نسكريات البيتزا يرخان بزاف بالنسبة للمدن اللي خدمن ودرت الوقت استعجل قرصنت يعني ضرب بزاف لقيت من الوقت. Aujourd'hui, ça va être une pizza très facile, une pizza familiale, une pizza où vous n'allez pas étaler. Ça va être une pizza très facile. البيتزا هذه اسمها طرحه بزاف ولقيت الصدق رصقتها ولا قيس حتى القوام اللي غير يرخان. المهم بالنسبه للي يخدم اللي دارتها رواكن اشكون السكرات تاع العائله يعني تاع المقور غيكاد. المهم على بركه الله العجين تاع هاتي. Bon, les ingrédients de la pâte, je vais préparer la pâte pizza avec vous. J'ai la farine, en fait, j'ai le blé complet. Voilà. farine, ماشي farina, يردن لي أقرني يردن لي من حيد إلى من هاتي. 11 كيلو 500 grammes de farine de blé complet. Voilà. داري معلقه مزيان تيسنت. داري نص معلقه البصل. J'ai une petite cuillère de sel et demi-cuillère de poivre. Voilà. Et bien sûr, en mettant les ingrédients, on mélange. Voilà. داري معلقه مزيان خمرت لي العجين. J'ai une petite cuillère de levure boulanger. Voilà. غادي تخمرت لي الحلوه. J'ai à peu près une cuillère, voilà, une cuillère de levure chimique. معلقه خمرت لي الحلوه. J'ai une grande cuillère de thym. معلقه مقرو وزكني. Voilà اللي راه تحبوها غوفوسين. Je vais frotter entre les mains. Comme ça il y aura le goût. وكرتي يسمع قري فاسين باش يقيس المذاق. وزكني داري غير المعلقه نتامنت. J'ai une cuillère de miel. Si vous n'avez pas le miel, mettez une cuillère de sucre, une grande cuillère. Voilà. On essaye toujours de mettre, si on a des ingrédients naturels, comme par exemple, j'aurais pu la faire avec de la farine blanche, mais là je préfère la faire avec la farine de blé complet, et cette farine là elle est bio. Voilà, si vous pouvez trouver de la farine bio. استمتعوا في غنيت تسكرس الفرص ويني راه غنشكل الحاجه اللي فولتيني داتنا غنتسكرس سكرنا ديالنا نسكراس بكها. غادي يسمع نص الكاس من الزيت العود. J'ai demi verre de l'huile d'olive, c'est-à-dire à peu près 80 grammes 80 millilitres. Voilà. Voilà, 80 millilitres de l'huile d'olive. Et bien sûr, j'ai 150 millilitres de lait tiède. الكاس الحليب يعني 150 مليلتر الحليب ايراني شويه شويه لا قست خمرت. داري غير نزيد الثمن ندير كلشي القوام. داري غير كيرد الكيسان وامان على حساب. جي normalement 400 millilitres d'eau. 450, ça dépend. Là, j'ai un verre, je vais attendre si je dois ajouter ou pas. Et l'eau, elle est tiède. أمانة دايس سموتيرغان. شوي على حساب أقول حتى أنت ديري السب بزاف أمان. المهم أنا باش نزيد أمان الكير إن شاء الله تزربنا من كير ما من كيراتي. Vous verrez, ça va être une pâte vraiment liquide. هاو السكر الكيسان. يلا نصغر ان شاء الله cette الزيدة نردو mon troisième verre. J'ai à peu près là 450 millilitres d'eau. Je vais essayer si je vais rajouter ou pas. يسمع هادي خصها تملوس شويه ديال الزيت غير الكاس وامان. اللي خصك تغسل الفرص توسي غير الكيسان وامان. ولكن قلنا داري السمن
كي نساو النيا يستما جربتي ندور السفارينه سيار كان اللي كيسان وامان ولكن اكبرنا انت تاريسلا بزاف. quand j'ai testé quand j'ai testé cette pizza j'ai testé avec de la farine blanche mais comme cette farine là on absorbe le blé complet donc j'ai mis 4 verres. Voilà. Voilà, normalement elle doit être liquide. Ça fait le matin quelques minutes, elle doit être liquide. Donc je vais la laisser reposer à peu près entre 10 et 15 minutes. أصلا يستمت une fois je fais غير الحل ديال 10 ل 15 دقيقة هكا على حسب غير نخليها في الكوزينة اللي تغرب تبرد كون يرغى نغيد غتلغى الكوزينة ونبدا نسخها غير 10 دقائق هكا نوريها درهم ان شاء الله باش تبداو نصوبا هكا ديال الخضرت اللي صارت تنعمر. Et là je vais revenir pour préparer la farce. اللي غيد لا صوص الطوماط اللي تنصوبها على القناة غير الزيت ما ديش لو طافور زيت نتست. J'ai la sauce tomate fait maison que j'avais fait avec vous sur la chaîne. Donc j'ai ajouté une cuillère de tomate concentrée. Voilà. داري غيد ازاليم اللي بيرزو دريكا غتشحر حتى نتا. J'ai des oignons coupés en lamelles comme ça, ce genre. Vous pouvez les mettre comme ça cru sur la pizza. فهمتي تسمى الخضره ديال البيتزا لكن بلاش تيتشحر بلا والو. Voilà, je vais les faire revenir avec une cuillère l'huile d'olive. Je vais les faire revenir toute seule avec une cuillère de l'huile d'olive. داري الفلفل داري الزبزات على غاز بكار اوراق كلين تيقدروا نتاع الزبزات قيمتين. J'ai 3 couleurs de poivrons. Vous pouvez mettre, si vous avez qu'une seule couleur, vous pouvez mettre que le vert ou que le rouge, le jaune. Derrière les zitoun, les ranguigins, les zitoun les bénimiques. J'ai des olives vertes coupées en petits morceaux. J'ai un petit peu de thym qu'on va mettre au-dessus. Derrière les miques, vous connaissez les ranguigins, Inch'Allah, il y a pizza. Derrière le fromage, les houka. J'ai du fromage, voilà, râpé. ان شاء الله غتشحر ازاليمات الخضره ان شاء الله كي قالت لنا زلختنا واحد واثنين. Je vais faire revenir les oignons et aussi les poivrons et je reviens Inch'Allah. Pendant que les légumes cuisent, je vais faire sécher la pâte. C'est-à-dire la pâte elle est reposée pendant 12 minutes. غتسمى في لي جينا يسون فايخما غادي ان شاء الله كنقاينو. Je vais le faire cuire, pas le cuire mais le faire sécher seulement au four. Voilà. J'ai une plaque à four, à peu près elle mesure 50 cm sur 38. ديري غير الطاوه ديال يستعمل الفورنو على سكر العبارمس 51 سم على 8. بس كاع ملي كنزيد العود je mets un petit peu d'huile d'olive pour pas que ça colle. يسمى العجين تاع ديك كنغيد ان شاء الله. Voilà. Je vais étaler ma pâte et je reviens. C'est ce que je vais faire au rire d'Aron, Inch'Allah, c'est Gadda. Oui, c'est Gadda, c'est que je vais faire. Gadda, تقدروا تمزيو الطاوط كنبغى نص العجين نص الخوان صافي يسمى نص الفورنو شغلها في اللادوز دار ان شاء الله 150 درجه. Je vais allumer mon four à peu près 150 degrés, le haut et le bas, et je vais faire sécher la pâte. Je ne vais pas la faire cuire. تيسمو نسمع غير تزول العجين تصبح ان شاء الله باش نسمع خوان. صافي يسمى البيتزا ناقصه فاح تزغ الفورنو. J'ai fait sortir ma pizza. Pizza دات تنوي غير تزوا. J'ai fait sécher seulement. Et là, je vais mettre la sauce. Parce que c'est la sauce à l'eau. C'est une nette qui est indémée. Vous pouvez ajouter aussi la tomate concentrée.
Je préfère qu'elle reste comme ça, naturelle. Il n'y a pas mieux qu'une sauce maison. Sauce اسمها اللهم سيت كيما تخدمي تتفا تستخدم في الكونجيلاتور تنطيك البواطات غير الميكال اللي نقاتي فيه الحاجه الكونجيلاتور تيتفو الكيس تيجي تاخد شويه مطيشه ولكن تفو الكيس غير الفرماج جو في اجوتي لو فرماج comme j'ai dit si vous avez une plaque à four petite sinon elle va être épais. كيساوي يستما يقدر نطوا اللي كان مزيان ان اشكر هذا السيم غور فلاستيك العجين كذا رفضني راه تخشن تحرس البيتزا جو با que le tout soit au-dessus pas que se brûle ou pas une mauvaise couleur je mets tout dessus en dessous طويت سما ديالو في العشق ورتيري غاي اني هذا العافيت بزاف غدا طون الزيت هذا الوان ديالنا كيمتين il y a azalim je vais mettre les oignons que j'ai fait revenir. Vous pouvez les mettre crus فهمتي سما زاليمات ديما تقرمطها بزاف حتى كور تشرحرت وين تفو كي اختي تشحرت راني بارتو سي بون كان الفلفل اللي حطيت شحرت je mets les poivrons que j'avais fait revenir aussi. Vous pouvez aussi les mettre crus. Tous ces ingrédients, vous pouvez les mettre crus. Voilà. Les couper finement et les disposer. Voilà. Et bien sûr, j'ajoute les olives. Il y a zeytoun. Ça fait des gaz zeytounade. J'ai mis les olives verts. Et bien sûr, je vais mettre un petit peu de thym par au-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est là à Carrefour? Je vais faire est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est dans l'estomac? Encore professionnel. Je vais mettre un petit peu de thym, bien sûr, frotter entre mes mains. Je vais mettre à cuire cette pizza et je reviens, Inch'Allah. Je mets un petit peu de fromage dessus. صوني غطاوها ان شاء الله تي العبار نسيه 38 على 51 سنتيمتر. Les mesures de ce plat, je ne sais pas si je les ai données ou pas. Les mesures mesurent 50 cm sur 38. Voilà, je vais les mettre à cuire et je reviens, Inch'Allah. Oui, notre pizza elle est cuite. Donc je vais couper. C'est bien avec la trofa. Inch'Allah. Je vais prendre celle-ci.
chaud. بزاف يسمع. Un vrai délice. Elle est bien dorée par en dessous. Voilà. زكوع يسمى زغوف ولا الزدار صافي ان شاء الله. تيسمى زكوع حكا كتزغو الزدار كيليو نست مليح. طرخها بزاف ولقيت كان تماره. Faites cette pâte pizza qui est vraiment très facile et familiale. Donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour étaler la pâte et après la couper. Donc ça prend beaucoup de temps faire une pizza. Donc celle-ci elle est plus rapide et plus facile. جربها مستيسمح كنت تعجب تزنمتي لايك غدا اول مره تزرمت القناه نوض قلت لنا بوني جربت خرجت لي ان شاء الله باش نكون نطرح كلشي لي فيديوهات الجديد اللي سكاره. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de tirer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Assalamu alaikum, Inch'Allah.